السلام عليكم. الحلقة ديال اليوم غادي نشوفوا الشابتر الثاني في ليكونومي جينيرال واللي هو لو سيركوي ايكونوميك. غادي نبداو بواحد لا ديفينيسيون سهله وسامبل باش كلشي يفهم. اولا le circuit économique est une représentation de l'activité économique qui insiste sur la circulation des flux réels et monétaires au sein d'une économie. شنو كيعني هذا؟ لو سيركوي ايكونوميك هو واحد النشاط اقتصادي كيكون ما بين لي زاجون ايكونوميك واللي نعبروا عليه بواسطة لي فلو. كاين لي فلو ريال اي لو فلو مونيتير، كنعبروا عليهم بهاد الجوج هادو كيكونوا فواحد ليكونومي. او لا واحد ديفينيسيون اخر une représentation simplifiée des enchaînements économiques décrivent les grandes opérations réalisées par les agents la production او la répartition او la consommation. يعني كتوضح النشاطات اللي كيوقعوا في لونتربريز او لا ما بين لي زاجون ايكونوميك. دابا غنشوفوا لي فلو entre les agents économiques وتحديدا غادي نشوفوا لي تيب ديال لي فلو. il existe deux types. الاول هو le flux physique او لا le flux réel. c'est la quantité du bien ou service entre deux agents économiques. il est mesuré par des unités physiques, par exemple kilogramme ou le mètre ou le litre. هذا هو مثلا واحد نشاط اقتصادي كيوقع ما بين دو اجون ايكونوميك، مثلا achat de marchandises vente de marchandises. مهم شي حاجه اللي غيال يعني تقدر ملموسه تقدر تقيسها، مثلا واحد مبادله كتوقع بيناتهم تقدر تقيسها يعني ماشي الفلوس. وثانيا كاين لو فلو مونيتير، سي لا كونتربارتي دي فلو فيزيك. il est mesuré en valeur، مثلا الدرهم ولا الدولار ولا الاورو. لو فلو مونيتير راه باين يعني اي شيء اي حاجه يعني عندها علاقه بالفلوس كتكون ما بين الشركات. دابا غنشوفوا لي ريلاسيون entre les agents économiques وغادي نبداو بلي ريلاسيون entre les ménages et les entreprises. كما كتشوفوا في الخطاطه اول ريلاسيون كتجمعهم هي les ménages dont du travail pour l'entreprise en contrepartie d'un salaire اللي هو un travail. l'entreprise كتعطي واحد la rémunération de travail هي salaire. ثانيا les ménages donnent un capital pour l'entreprise en contrepartie il reçoit les dividendes. ou la relation الثالثه اللي كاينه l'entreprise donne des biens de consommation et il reçoit les dépenses des biens de consommation. يعني l'entreprise غادي توفر لي بيان باش يكونسوموهم الناس و لي ميناج غادي يخلصوهم. دابا غادي ننتقلوا لي ريلاسيون دي ادمينستراسيون بوبليك. اولا l'entreprise et les ménages payent des impôts et les cotisations sociales pour l'administration. هادو باينين. و l'administration en contrepartie il offre un service non marchand gratuit comme la sécurité aux entreprises et aussi aux ménages. يعني l'entreprise ou les ménages كيخلصوا les cotisations sociales et les impôts. l'administration publique كتوفر لهم بجوج بهم كتوفر لهم les services publics gratuits. و les ménages عاوتاني les ménages travaillent dans les administrations comme fonctionnaires. donc ils reçoivent des traitements c'est-à-dire un salaire. كلشي راه مفهوم يلا لي ميناج كيخدموا في الدوله يعني في l'administration. لي ميناج كيخدموا في l'administration publique كون فونكسيونير موظف وكي ريسوا الصالير ديالو كيتسمى تريتمون. دابا غادي ندوزو لي ريلاسيون دي سوسيتي فينانسيير، هادي اللي خصكم تركزوا مزيان باش تفهموها. اول ريلاسيون كتوقع l'entreprise paye un prime d'assurance et donc les sociétés financières offrent le service d'assurance. هادي ما بين لي سوسيتي فينانسيير و لي زونتربريز. تبعوا معايا يعني في الخططه باش تفهموا مزيان. Où les sociétés financières donnent un capital aux entreprises et ils reçoivent des rémunérations ou bien les dividendes. غادي les sociétés financières كتساهم معاهم بواحد الكابيتال وغادي تربح معاهم لي ديفيدوند. دابا غادي نشوفوا les sociétés financières donnent un prêt aux entreprises ou là aux ménages. En contrepartie il y aura des intérêts. غادي لي سوسيتي فينانسيير يقدر يكونوا لي بنك غادي يعطيو واحد لو بري لي ميناج و لي زونتربريز وغادي يربحوا لي زانتيري ديالهم. ودابا لي ميناج بلاص اون سوم دارجون كوم ايبارني. من لي ميناج كيحطوا ان بلاسمون في البنكه il reçoit
داك ليبارغن اللي حطو زائد لي زانتيري ديالهم. اولا لي بريم داسيورونس بحالهم بحال لي زونتربريز كيخلصوا واحد البريم داسيورونس لي سوسيتي فينانسيير و il reçoit un service d'assurance. اولا دابا لي سوسيتي فينانسيير مع l'administration publique. Les sociétés financières donnent un capital aux administrations publiques puis il reçoit des dividendes. حتى لهنا كلشي واضح. ودابا لي ريلاسيون دو ريست دو موند. لو ريست دو موند واش يعني خارج الوطن ديالنا، شي حاجه اللي مثلا دوله اخرى. حنا في الدوله ديالنا مثلا كاين لي ميناج لي سوسيتي نون فينانسيير لي سوسيتي فينانسيير و لادمينستراسيون اللي هي ليكونومي ناسيونال. غادي نصيفطوا لي بيان لي سيرفيس اللي هما لي بيان اي سيرفيس اكسبورتي. دونك غادي يخلصونا بايمون دي اكسبورتاسيون، غادي يدخل الدوفيز. او لا لو ريست دو موند غادي يصيفط لي بيان اي سيرفيس امبورتي، غادي يوصلونا حنايا وحنا غادي نخلصوهم لي بايمون دي زامبورطاسيون اللي هو لو سورتي دو دوفيز. صافي هادشي اللي كاين في لي ريلاسيون. وهنايا واحد الخطاطه مبسط فيها هاد الدرس ديال لي سيركوي ايكونوميك وحتى الدرس نتاع لو مارشي. دونك كاين اللي باغيها يسكرينيها ويخليها عنده، وإلا ما بانتش مزيانه في السكرين صيفطوا لها ميساج في الايميل ديالي نصيفطها لاي واحد اللي بغاها. وشكرا على المتابعه، والحلقه الجايه ان شاء الله.